আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি, এখন একটি নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করতে যাচ্ছি। এই নাতে রাসূলের মধ্যে একটা জিনিস বোঝানো হয়েছে যে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা কতটা সম্মান দিয়ে পবিত্র কোরআনে সম্বোধন করেছেন। সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নাম ধরে ধরে ডেকেছেন। ইয়া ইব্রাহিম, ইয়া মূসা, ইয়া ইয়াহইয়া খুযিল কিতাবা বিকুওয়া, ইয়া ইব্রাহিম, ইয়া ইয়াহইয়া খুযিল কিতাবা বিকুওয়া। কিন্তু আমাদের নবীর ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক নাম ধরে ডাকেন না, ওনার সম্মানিত গুণবাচক নাম ধরে ডেকেছেন, ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসসির, ইয়া আইয়ুহাল মুযাম্মিল। তো এটাই এই গজলের মধ্যে, এই নাতে রাসূলের মধ্যে এক সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। কিয়ে জিनको रुतबे खुदा ने निराले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। खुदा जिसके सीने में कुरान उतारे, मुद्दस्सिर कहे और मुज़म्मिल पुकारे, वो हबीबे खुदा को जहां के उजाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जमाए ज़मीं पर मोहम्मद हमारे, फलक ने ज़मीं पर बिछाए सितारे, उठे सरज़मीने अरब से ये नारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वो सिदरा की मंजिल, वो अर्श-ए मुअल्ला, उन्हीं का मकान है, उन्हीं का मुहल्ला, वही जिनको कहते हैं मेराज वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वो कैसा समा होगा रोज़े क़यामत, भरेंगे गुलामों को जब उनकी हाजत, पिलाएंगे कौसर के भर भर प्याले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मोहम्मद